तेरे फ्रेंड्स सर्वप्रथम पोली डिफेन्स जॉब अपडेट को आपको समस्त को स्वागत। देखो आज भिडियो आप गोटे खास कर गोटे इंपोर्टाट भिडियो जहाँकि ओडिशा पुलिस जो आपर अपकमिंग अच्छी जहाँकि खूब शीघ्र आसापी जाऊँगी 4219 गोटे भैकेंसी एथिरे देखो आप जानते जमी रिटिन अच्छी फिजिकाल अच्छी ठीक सेमती आपंकर मेडिकल टेस्ट अच्छी तेरे एमती बहुत सारा पिला अच्छा जो मैंने रिटिन क्वालिफाई करदे फिजिकाल भी करदे किंतु मेडिकल पे पिला कटे कहीं मेडिकल एथे अच्छी जहाँकि कौन सब मेडिकल अच्छी आ जो मानकर ये सब असुविधा अच्छी तेज एबी समय अच्छी से जब चाहिए एवं से सजग हो जहाँ प्रोब्लेम अच्छे आप ट्रिटमेंट हो पारे आदि यही सब असुविधा अच्छी ताहले आपने मेडिकल कटे तेज गोटे इंपोर्टाट कथा जो मानकर बहिर आवश्यक अच्छी डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल आसो वाइसएफ आसो प्रिपेरेसन आवश्यक अच्छी आ न्यू एडिशन बही उपलब्ध अच्छे आम पाखे बहुत सारा पिला बही नहीं गले आज गोटे दिन देखो 17-18 खंड बही जाऊँगी गोटे दिन में तेणुक आपने बही नापी चाहते जो नंबर देती से नंबर जोगाजोग करेंगे आपने निजर आड्रेस प्रपर आड्रेस लिखिक पठेबे आपने बहीटा आपने निज घर को नहीं पारे तेज बही सहित केवल आप बही पाँच ताहने बही सहित मक टेस्ट 4टा पाँच क्वेश्चन बुकलेट ठीक अच्छे क्वेश्चन बुकलेट जो आप एग्जाम टाइप एग्जाम जमी आप क्वेश्चन अच्छी से टाइप क्वेश्चन आपने मक टेस्ट आप पाइपर आउ यह व्यतीत आमर एक पेड बैच ग्रुप अच्छी जोटा टेलीग्राम ग्रुप जो आप मिशन ओडिशा पुलिस कंप्लीट एग्जाम गोटे ग्रुप अच्छी से ये जो बही जो ने फ्री रे जॉइन कर जहाँकि बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपने एग्जाम हवा पर्यटन सब जिन आपने पाइबे फ्री रे तो आपने बहुत कम मूल्य आप पाँच अधिक विवरण जानापी ये नंबर आपने जोगाजोग करूँ आउ बही देखो ये आपंकर पुलिस 7टा सिलेबस सब अच्छी जहाँकि आप ओडिया लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सिचुएशनल अवेयरनेस कंप्यूटर लैंग्वेज लॉजिकलिज्म जनरल लैंग्वेज अरिथमेटिक तब ये बही विषय अलरेडी बही रखी बहुत सारा वीडियो में आपको ये बहीर रिव्यू कर कौन अच्छी कौन नहीं तो से वीडियो देखना देखी नियंतु आज बही नापी चाहते आपने ये जो नंबर देती से नंबर आप जोगाजोग करूँ तेज प्रथम देखो मुझे नोटिफिकेशन देखूँ यहाँ प्रिवियस जो रिक्रुटमेंट आपंकर आसाला ओडिशा पुलिस जहाँकि 4790 गोटे भैकेंसी देखो मुझे नोटिफिकेशन देखिए आपको कौन ठीक अच्छे मेडिकल जहाँ भी किसी अच्छी तो आपने भावे कि नाई पूरा स्ट्रंग देखो ओडिशा पुलिस अवश्य मेडिकल एते स्ट्रंग नुहे माने जमी आर्मी रे जमी आप मेडिकल सब चेक करा जाए तो सेमती किसी आप चेक एते हुए माने विशेषकर कहि प्राइवेट पार्ट देखो आप जानते जो मैंने जीडी कि आर्मी रे अग्निवीर जो मैंने भाग नहीं कि आपने एसएसजीडी जो मैंने भाग नहीं से मेडिकल बहुत टफ थाए बहुत सारा जिनस जहाँकि देखा जाए कि आम ओडिशा पुलिस सेमती विशेष किसी नुहे किंतु किसी जिनसटा रही जोटा आप इम्पोर्टाट रहीटा आपको देखा कौन देखा प्रथम देखो जो आप मेडिकल टेस्ट जी आप हार्टबिट चेक करा हार्टबिट चेक करा कौन आप देखो हाथ में गोटे पट्टी लगे कि गोटे मेसीन थी तो सेठी गोटे बेलून टाइप थी डॉक्टर को चिपिबे चिपिला प्रेसर आप देखा आपंकर प्रेसर केते रोचे ठीक अच्छे कहीं मेडिकल नंबर 1 रोचे आपर कौटा ये देखो ये सब कहुई मेडिकल एग्जाम जो आपको कहूँ तो ये आप कौन देखा ना नकनी देख नकनी कौन मुझे फटो देखिए जनाऊँ आप देखूँ ठीक अच्छे कि पारे मुझे देखा नकनी देख नकनी कौन आप सीधा सड़क ठिया हे ठिया सारापर आपर ये जो देखिपारे गोटे सिम्बल रोचे 1 2 आपंकर 3 एटा 4 तो देखो ग्रीन कलर जो अच्छी नॉर्मल यहीटा आपर रहा दरकार यहाँ हूँ नॉर्मल तो आप ठिया है आपर माने जंघ पाखर आपंकर जो आंठू भितर ये जो माने टे फाँका फाँका रहा दरकार आमती आप देखिपारे किसी किसी पिला जो ठिया हे नकनी से कांड सरट था एक्स भाया से गोड़ाटा हो जाए जहाँपर यहाँ से नकनी थाए तेणुक से काटिदेवे कहीं आप दौड़ा समय आप गुड़ गुड़ बाड़े हो आप देखिए गोटे गोटे पिला दौड़े गुड़ गुड़ बाड़े हो मैंने पोलियोर जो मानकर दुर्बलता अच्छी पोलियो अभाव से ये असुविधा देखा जाए तेणुक ये जो जदि आप जंग जंग नागी हो गुड़ गुड़ पूरा जोड़ी हो तो पूरा पूरी से गोटे असुविधा तेणुक ये नॉर्मल रहा दरकार आमती भी नकनीर जो प्रोब्लेम अच्छे समस्या अच्छी गुड़ गुड़ जोड़ी हो गोटे कम कर तार समस्या समाधान भी कही रखुच्छे आपने शोवा टाइम टकिया आपने जो गुड़ छंदी रोचे ये तले देके आपने शुइबे शुला एमती कंटिन्यू कले तो आपर टी किसी परिवर्तन हो एक्सरसाइज अच्छी आपने एक्सरसाइज कले आप ठीक ठाक हो जब जो नकनी प्रोब्लेम अच्छी मतलब निहत कमेंट करें आपको आगे सजेस्ट देवी नकनी आपने किसी चेंजेस आपने हो पारे ठीक अच्छे ये हूँ नकनी 2 नंबर देखो फ्लाट फुट कौन देख आप जानते अधिकांश बहुत सारा पिला पाद जो तल भागटा मुझे पिक्चर देखिए देखूँ आप बुझुँ ना ये भिडियो आप अनुरोध क्रमे भिडियो बहुत सारा पिला मेडिकल विषय में पचारे मुझे भिडियो कली देख फ्लाट फुट कौन देख साधारणतः ये जो आपको देखा ये जो पाद चिन्हटा यहाँ हूँ फ्लाट फुट या माने कौन जिते आपर पाद जो तले भूमि में पाद रखिए से आप पादटा पूरा सामान हो जाए माने माटी तले लग जाऊँगी आउ जो आपंकर नॉर्मल जो पादटा एक्चुअली ये जो भाग देखिए यहाँ खालिया भाग रहा दरकार
ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମାନେ ପାଦଟା ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ଅଛି କି ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ? ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇବେ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ, ପକ୍କା ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ସେଠି ଗୋଡ଼ଟା ରଖିବେ। ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦର ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଚିହ୍ନ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏମିତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଦର ଯଦି ଏମିତି ରହୁଛି, ମାନେ ଖାଲୁଆ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଖାଲୁଆ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ରହିବ, ତାହେଲେ ପୁରା ସମାନ ରହିଯିବ, ଚଟକା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ଅଛି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ବିଶେଷ କରି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବେନି, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିଛି ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଭାଇ ସମାଧାନ ଅଛି। ଦେଖ, ମଣିଷ ଅଛି ମାନେ ବେମାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ ବେମାର ଅଛି, ଆଉ ବେମାର ଅଛି ମାନେ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କିଛି ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଗେସନ୍ ଭେନ୍ସ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଗେସ୍ ଭେନ୍ କ'ଣ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ସବୁ ଭେନ୍ ସବୁ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମାନେ ମୋଟା ମୋଟା ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକା ଏଇଭଳିଆ ଥିବ ସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭେନ୍ ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଭେନ୍ ସବୁ ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ିକା ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତଥା ଡିଫେନ୍ସ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସେବା ଦେବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ୱାଇଟ୍ ଇନ୍ ଆଇ। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ବିନା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡୋଳା ମଝିରେ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଳା ଉପରକୁ ପଳେଇଥିବ। ତେବେ ଗୋଟେ ଡୋଳା ମଝିରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଡୋଳା ତଳକୁ ପଳେଇଥିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ତଥାପି ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ବିନା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୂର ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଲେଟର୍ ଥିବ, ବଡ଼ ଲେଟର୍ ଥିବ, ଛୋଟ ଲେଟର୍ ଥିବ, କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଟର୍ 1 2 3 ଥିବ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆଖି ବୁଜିକି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ବିନା ଗ୍ଲାସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଳଛାପା ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ତ ସେଠି ସବୁ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ଲେଖା ଯାଇଥିବ ଏଥିରେ, ତ ଯାହା ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଏଠି କହିବେ, ଆଖିରେ କହିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଜଳଛାପା ଭଳିଆ ଥିବ, ସେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ନମ୍ବର ଥିବ ସବୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲର୍ ଭିଜନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଖିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରିବେନି, କ'ଣ ଲେଟର୍ ଅଛି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେନି। ତ ଏଇସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବାକି ଏତେ ବିଶେଷ କିଛି ନୁହେଁ, ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାଟୁ ଅଛି ଦେହରେ, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି କି କଟା ଦାଗ କିଛି ଅଛି, ତ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବୋନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, କି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଡେଢ଼ିଆ ମେଢ଼ିଆ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ହାତ ଯଦି ଡେଢ଼ିଆ ମେଢ଼ିଆ ଥିବ, କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତରେ 5ଟା 6 ନା 6ଟା ଥିବ, କି 7ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଥିବ, କି 3ଟା କି 4ଟା ଥିବ, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଫିଙ୍ଗର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଥିବ, କି ଡେଢ଼ିଆ ମେଢ଼ିଆ ଥିବ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ କାଟିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ କିଛି ସେମିତି ଚେକ୍ କରାଯାଇନଥାଏ। ଆଉ ଦାନ୍ତ ଯଦି ବେହେଡ଼ା ଅଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ଯଦି ପୋକ ଖାଇଥିବ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଦାନ୍ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତିନି। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଦାନ୍ତ ଥିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଯଦି ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ।